Pilipinas! Alright! Iwagayway ang watawat ng Pilipinas. Shout out kay Somi, naga Pretty Soy 2033 siya. At saka kay Teya. From Ramkamheng pa siya. Sa Huamak, pumunta lang dito sa MBK. Alright, para manood ng basketball at mag-cheer up sa Pilipinas. Sa Gilas, Pilipinas. Alright! Congrats, mabuhay, mabuhay. Okay. Laban, alright. Larry po na share. Ayun o. Yung naka-red doon, Larry po na share. Alright. Ayun o. Larry po na share. Ayun, yung naka-red. Alright. Malaysia men's division, men's team, I'm sorry. Tapos kalaban nila yung Gilas Pilipinas. Alright, Malaysia versus Pilipinas. Alright. Ayan, Malaysia kalaban ang Gilas Pilipinas. Ayan yung mga naka-blue doon. Ayan. Philippines, yung bandila natin. Yung ayan na si Kwame Brown. Alright. Kwame Brown. All right. Kwame Brown is in the house. Ayun si Coach Ronnie Magsanok. Si number 33 dumadakdak. I-dunk mo na, Sir Kwame. All right. Ayan si Coach Ronnie Magsanok. Ayan na, number 27. And it's game time. All right. Kwame Brown. Woo! Ayun o. 17 for 2. Sayang. Balik saan?
88, Erubu. Kwame Brown. Umangat. Aero basket. Woohoo! Woohoo! Aero last basket para kay number 23. Aero Kwame Brown sa ilalim. Ay, napitawan nga lang. 17. Aero basket para kay number 34. Kwame Brown. Score 2-4. Philippines. Basket count para kay number 27. Ako yun! Woo! Woo! Score 4-4. Ano? 2 points para kay Pasaol. Ano? Rebound ni Erubu. Erubu. Lace in basket. Score 4-7. Philippines. Ano? 27 for 2. Erubu for 2. Ano? Erubu. Nakuha ni number 17. Score 10-7 Pilipinas. Ayun ang basket para kay number 13 Pasaol. Woohoo! Nakuha ni number 17 Pasaol ngayon. 17. Score 7-11 Philippines. Ayun, pumasok si Kwame Brown. Scored 7-11. Time remaining 6 minutes and 3 seconds. Free throw ni Pasaol. Wala nga lang. Ayan ang number 27, 22. 2 points. Ayan ang Kwame Brown ngayon. Kwame Brown, jumper. Kwame Brown. Huli! Nice, man! Kwame Brown. Basket. Live streaming bawal. Yung pag video lang. Okay lang. Huwag ka lang mag-live sa Facebook. Bawal. Score 9-13 Philippines. 22. Out lang, boy! Backside!
Philippines. All right. Kwame Brown, Kwame sa ilalim. Ayun o, nice reverse layup para kay Kwame Brown. Huli! 27, dumidiskarte. Hala! Being guarded, pero nakuha ni Pasaol. Kwame Brown sa ilalim. Ayun o, nice reverse layup para kay Kwame Brown. Score 12-16, Philippines. Defense! 33-42. Bang, bang, bang. Para kay number 33. Erobo ngayon, dumidiskarte. Erobo. Umeke, umangat. Nakuha ni Kwame Brown. 27-42. Sayang. Lays in, basket. Number 23. Score 15-16. Philippines. Alaga lang! Pasaon. Pass it to number 17. 17 for 2. Wala nga lang. Philippines! Philippines! Kuha ni Erobo. Erobo, pass it to 17. Erobo. Ayun, nasa baba. Step back for 2. Number 27. Kate Smith na. Pasok mo. Score 17. Time remaining 2 minutes and 52 seconds. Depensa! 23. Ay, wala ka lang nakuha ni Kwame Brown. Kwame Brown, dumidiskarte. Isot mo, boss! Kwame Brown, umikot. Woohoo! Basket count para kay Kwame Brown. All right. Score 17-18. Ayan, wala. Score 17-18. Ginebra! Ayan, nakuha ni Kwame Brown. Philippines! 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 Wala! Score 18-19. 1 point lead by Philippines. Wala! 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 Score 19-19. Erobo. Wala ka lang. Score 19-19. Kung sino yung unang makapuntos ng 21 points, panalo na sila.
panalo ang Pilipinas. Panalo. Final score, 19-21. All right. Ito na yung mga Gilas Pilipinas. Papa picture. Nice game. Thank you. Pero, Pami Brown, hi. Panalo sila, 1921. Thank you. Congrats, sir. Congrats. Ang laki. Tapos, sir, Rojo. Hindi pa ako, sir. Wala pa. Highlight mo na! Sige. Nakalay ba? Rojo. Ate, doon ka. Dali. Congratulations. Sorry. Siyempre po. Tapos, Pami Brown. Tanggap yan. Para kung baby. Tapos kasi, Manalo, 1921. Laban sa Malaysia.